चैनल का आपण मानक स्वागत जनाती रामनवमी उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना आपण मान जीवनटा भल रो खुशी रो ये भगवान रामचंद्र पाखे मोर प्रार्थना चलता आज रामनवमी किसी बुलाबुली दृश्य आपण मानक देखा जो ठाकुर कति जा देखा कि आपण मान दृश्य चलन देखा। तो फाइनल आम पहुँचगले जो आम आसु ठाकुर बारिक छक इच्छापुर राम मंदिर बहुत सुंदर तो सजाई रात बहुत सुंदर लगे लाइट सजाई आपण मानक चेष्टा करें राति किसी दृश्य देखापी फिलहाल शुणा रातिर बहुत भिड़ हुए तो बर्तमान तो तो आगुरी आम पिलादिने आम देखी जो पड़िया अच्छी ये यात्रा हुए रामनवमी बर्तमान तो होना बहुत दिन है होना किंतु ये जगह हुए यात्रा फात्रा हुए टिकेट चल एमती खुला छोट पार्टी आसी तो देखते यहाँ हूँ आम हनुमान राम मंदिर शिव मंदिर माँ मंदिर सब अच्छी केते सुंदर आपण मानक राति ये बहुत भिड़ हुए आपण मैंने भितर किसी दृश्य देखे फाइनली यज्ञ करने रेडी हो सारी यज्ञ हम झोपड़ा जो कुंडे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna रामनवमी बाहरी पड़े जावाई रामनवमी मंदिर बुलाया बाबा कौन जा ठाकुर देखते ना ठाकुर देखते नहीं भद्रक भद्रक कौन करते भद्रक देखा हाँ हाँ आम भद्रक जा भद्रक ठाकुर देखते हाँ हाँ आम भद्रक जा फाइनाल आम आसी पहुँचीगलु देखो दिन में आपण मानक देखी वर्षा कम अच्छा वर्षाटा ठीक टाइम
ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଭାଇ। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଦିନ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ପାଟର ହାତ ଖୋଲ ବାବା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟ ଆସ। ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ସେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ କମିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାରିକଛକ ଭଦ୍ରକ ବାରିକଛକ ଇଚ୍ଛାପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗଛ ଜାଣି ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲ ଆଳତି ସମୟ ସରିଗଲା। କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛ ନା, ଆଗରୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡର ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ଏଇଟା ନୂତନ କରି କରାଯାଇଛି। ହରିରାମ ମା ବନଦୁର୍ଗା
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି।